una. Okay, Badben, wait lang Badben ha. Wait lang Badben. Okay. Yes, Badjando, kanini ang imong signal medyo loading imong signal pero atong tanawon karon makaya ba? Ha? Makakaroon? Yes bro, nagprograma ko karon bro dire sa ano nga bro. Kanang kuan kanang sa taga di ay. Kanang usa man siya kanang sa kung sabi di pangutana ani niya. Actually bro, kining programa ha, kuanin siya, kinini ang friendly sharing ni online lang. Para ni sa ubang radyo ba nga matag Domingo gigahin ni sa tanang marelihiyon. Dayon nga ato lang dire, ug dunay mga naka-schedule nga mga sharing amo nang naingon ana nga mga roles bayan sa mga sharing. Dayon ang ato karon dire ato sang gi-entertain ang mga pangutana kay wala man tayo naka-schedule pa nga debate. Mo dapat kag debate po diri programaha di ay. Yes bro, yes bro. Unyag mula pa sa alauna, sama na extend. Kuha lang gyud siya bro, 2 ka oras lagi siya bro. Ang ato ang igahin dire bro. Okay. So ang mga pangutana wala limit. Karon bro, way limit ni bro kay wala man ta magkuan pa og kinini ang kananing formal nga tema or mga kuan ban pa diha. So wala man. So karon pangutana lang sa kutob sa mahimo nimo og baka ha musugot ka ako pa pangutana. Depende lang hantod ta alauna. Sige. So one, Happy Father's Day tuod sa tuwang announcer Brother Warren Bisirel. So akong pangutana bro, may kalabutan sa kanang kuan bro ng 2,300 days daw nga panudlo sa SDA. Yes bro. Okay ra mangutana ta ba tungod ana? Sige bro, nindot man na siya bro kay mo na pinaka-amazing, pinaka-the longest tawag na siya the longest prophecy in the Bible, no? Kanang Daniel 8:14. Go ahead bro. Okay, kanang kuan ba ano ko pangutana ba kanang asa man nato mabasa sa Biblia bro nga ang 2,300 days nagkahulugan og 2,300 years. Okay, salamat kayo bro sa nindot og hanay kayo nga pangutana. Kanang pag-ingon manggod once nga maghisgot og prophecy ang usa ka adlaw sa 4:6 sa Ezekiel ug sa 2 Pedro 3 8:9 ang usa ka adlaw equivalent tag usa ka tuig. So mo nang ang day sa prophecy is years. So pag-ingon og 2,300 nagisgot na og tuig na siya. Kay kung atong sumadahon po na ang gitawag ana og history gikan sa starting point sa 2,300 dili maginaadlaw sa tuig magina siya. So doon naman jud mga tuig nga atong magian sa dihang ato nang i-discuss kana. So mo nang sa prophecy ang adlaw nagpasabot na og tuig. Is Ezekiel 4:6 og napuna sa Numeros og sa 2 Peter. Ako ibalik nimo bro ang pangutana. Okay, nigamit ka sa Ezekiel 4:6 og Numeros. Mabasa ba diha bro nga ang 2,300 days nagkahulugan og 2,300 years o ikaw rin gabana-bana na? Dili po bro nga ako ang nagbanabana or hula-hula. Kanang akong gigamit nga Ezekiel, miingon ako nimo nga pag maghisgot ta og prophecy kay ang Biblia man go dili lang ni about ra sa history o uban pa diha kundi gospel kundi naapoy prophecy. So og misgot kag prophecy or tagna ang Ezekiel 4:6 ang day or adlaw nagsimbolo na og tuig kay tagna man gud parehaan nang sa Revelation. Naigisgutan diha nga bis mapintas mananap. So naay mga si Daniel og si John ninggamit sila og mga symbolic. So naay mga kahulugan. So dili siya literal nga day gyud ang 2,300. So mo nang kay di man siya literal nga day, nya magisgot ang prophecy mo nang atong gigamit ang Ezekiel og Numeros nga ang day or adlaw nagsimbolo na og tuig unya ang Daniel ug ang Revelation prophecy man ni. Do man ni ka libro nga gitawag nga tugtag na kon prophecy. So mo na nga kay prophecy man ang duha ka libro, Daniel ang Revelation, so ang adlaw diha nagsimbolo na og tuig. Kung ato po nang i-discuss, mahimo pong insakto akong giingon kay kinini ang ato man gipasukad gyud sa Biblia, dili man nagikan sa kuang una-huna hula-hula. Ako ibalik nimo ang dugang nga pangutana. Okay, kanang
ma-prove ba nimo nako nga ang gisulti sa Ezekiel 4 nag-refer sa 2,300 days? Yes, akong ma-prove nimo kay ang akong gisayt dere yung gitawag rato og day nagsimbolo og year. Ato masahon gani diri ang Ezekiel 4 versikulo 6. Mato pa diri. Okay. Sa pagkahuman ini takilid sa tuo og pahamtangan ko ikaw sa silot alang sa nasod sa Huda. Silutan ko ikaw sulod sa 40 ka adlaw. Usa ka adlaw alang sa matag tuig. Kung ani po kas pinadag version ang adlaw tuig. So muna nga umagisgot kag prophecy lagi, ako yung ma-prove nimo kay ang imong pangutana nagsugod man to sa Daniel 8:14 nga 2,300. So ma-prove po na ko na nga kanang 2,300 ka mga adlaw diya nagpasabot na og tuig kung ato nang sugdan sa starting point nos aga sugod ang gitawag na tuog 2,300 hangtod bahuman, so tuig na siya. Tuig na siya, bro. Dili gina siya pwede nga literal nga adlaw. Gani mingon magani ang Biblia nga ang usa ka adlaw sa kini ang usa ka tuig sa tao sa Ginoo, usa ka adlaw ra na siya. Ako ibalik nimo dugang pangutana. Anya, ang gingon diri bro kay 40 ka adlaw ram lagi ning gingon diri sa Ezekiel 4:6 bro. Nya wa mo kuno ngutan sa 40 ka adlaw. Ang gingon ni sa 4:6, 40 ka adlaw nakahulog og 40 ka tuig. Di mo na may ako pangutana. O pangutana ang asa mong prueba nga kaning Ezekiel 4 nagisgot sa 2,300 days kay dili mo siya 2,300, 40 ra man nagingon dire. Asa man ning mong prueba ang Ezekiel 4:6 nagisgot about 2,300 days. Okay, akong tubag, akong gigamit o imo pong gigamit. Ang akong gikuha diha dili ang 40 ka kini atong gisgutan diri nga 40 ka adlaw. Ang akong gikuha diri katong imong pangutana nga makproba nako nga ang adlaw tuig. So akong giprove gamit ang naturang bersikulo kapitulo nga ang adlaw nagsimbolo na og tuig when we study about prophecy. Nya kanang Daniel 14 kana imong giingon nga 2,300 prophecy man guna siya the longest prophecy in the Bible. So kay prophecy man na siya, unang gigamit nako ang kini ang kini ang kahulugan sa adlaw nga mauna ang tuig kung magisgot ka og prophecy. Dugang pang explanation ana kung atong i-discuss na gyud ang sulod sa 2,300 ka mga adlaw tuig, diha nato ma-prove nga literal gina siya nga tuig. Parehaan ang gitawag nato og kini ang Daniel 7:25. Tulo og tuwa ka tuig gyapon. So ma-prove gyapon na siya nga tuig gyapon na siya. So akong gigamit, akong balikon o pagbalik ko sa pagbasa kining usa ka hubad sa Biblia, ganina ako ang ibasa ganina is Catholic Bible man to. Kung anhin na pug ko sa pinadayag version sa naturang teksto para although pare-pareha ra siya og kahulugan sa Ezekiel 4:6, pero aron nga mura og kinini ang mas klaro pa gyud ato masahon diri og ikaw og ingon man sa diha nga ikaw makatuman sa naniini, ikaw mohigda sa imong tunga kilid og magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda kapatan ka adlaw. Ang tagsa-tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig. Sa to ba kining adlaw-adlaw diri tuig ni siya matud pa sa atong gibasa. So kadang Daniel 8:14 dili na literal nga adlaw, kundi tuig na siya. Ako ibalik nimo dugang. Okay. So atong tun-an inyong diagram ani no. Unsang tuiga nagsugod ang 2,300 days base sa inyong diagram? Okay, nagsugod na sa 457, 457 BC. Kumangutana ko sinitabo diha, ako lang ang reserba. So starting point 457 BC. Okay, kanang 457 BC mo ba na ang pagsugo ni Haring Antaxerxes nga tukuro ng Jerusalem? Yes or no? Yes, actually dili lang na kay tulo na siya ka kinini ang hari diha, pero ang officially gyud sa panahon ni King Artaxerxes gikan to kang Cyrus Darius hanto dayon ikatulo. So pag-abot ni King Artaxerxes, so siya gid ang kumbaga ning post nga i-restore, i-rebuild sumala sa prophecy gyapon. Sige, go ahead. Okay, kay diha man ka gasugod
kaya naba kay puriba bro nga sa dihang nagsugo si Haring Artaxerxes nga tukuron ng Jerusalem gipahunong pod ang paghalad-halad na wala. Nasa prophecy sa Daniel 9, no? Akong tubagan naa. Kung atong basahon ang prophecy sa Daniel 9, ato ang basahon dire para dali ta. Naana diha bro sa Daniel 9, allow me to read this verses and chapter. Daniel chapter 9. Ito, Daniel 9 versikulo 20. Niyari. Sugod ta sa 24. Kapituan kasimana maoy tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad. Sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan o sa pagsulod sa walay katapusang pagamatarong o sa pagmatuod sa pananaon o sa panagna o pagdihog sa labing balaan nga balaan. Busa hibaloi og sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpahiuli o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito ka semana o kanuman og 2 ka semana tukuron kini pag-usab. Uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga mga panahon o sa tapos ang kanuman og 2 ka semana ang Mesiyas pagapatyon og siya walay bisan unsa ug ang katawan sa laing prinsipe nga moana maoy moguba syudad og sa balang puluyanan og ang katapusan niana mahiuban sa baha og bisan hangtod sa katapusan may gubat ang mga pagkalumpag gitagal ng ngadan. City og siya magamatuod sa ligor nga tugon uban sa daghang sulod sa kasimana og sa tunga-tunga semana pahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon ug ibabaw sa pako sa mga dalumtanan muanhi ang magalumpag og bisan hangto sa pagtibawas ug kana sanglit na tagal na ang kaligot-got igabubo sa ibabaw sa linumpag. Akong ibasa na ay pahunungon. Okay, ang sunod na akong pangutana bro Warren is jut lang akin na pag-istorya. Ang sunod na akong pangutana na bro Warren is wa mo ko nangutan na may tungod sa 70 ka semana. Wa ko nangutan na sa 70 ka semana. Namo ko sa nangutan sa 2,300 days. Ang akong pangutana nimo da bro Warren is kanang sa panahon nga gipatukod ni Haring Artaxerxes ang Jerusalem. Naabay paghunong sa mga halad-halad na itabo na wala. Okay, ang tubag ko naa kay part mangguna ang gibuhat ni King Artaxerxes siya lamang ang nag-start sa 2,300. Kaya di man ta moabot sa entry kanang sa ending kun walay sinugdanan. So yung akong gibasa karon naa diha ang kompleto nga gipakita ni Anghel Gabriel ngadto kang Daniel unsay mahitabo sa mao nga gitawag nato prophecy sa Daniel 8:14. So dito gisa-isa Daniel 8 o Daniel 9. So dito gisa-isa gikan sa 457 BC ang gihimo diha mao ramang ang kini ang pag-rebuild sa naguba nga gitawag ng Jerusalem. Pero musangko man ta kay 2,300 man gyapon na. Mo man sinugdanan. So moabot kita sa gitawag nato og kinanaang kanang 70 weeks. Kay gibahin man na ang unang kanang gitawag nato og 70 weeks o kanang 490 years mamanay giingon niya nga ang gitagal sa imong katawhan. Ang giingon na si Daniel sa to pa nag-refer na ngadto sa mga Hudyo. Nga dunay gitagal sa mga Hudyo nga mga tuig nga magabilin silang piniling katawhan as a nation. Pero na may gitagal go sa to pa nagdepende ni kung ang mga Hudyo o Israelita mudawat ba sa kininiang mudawat o dili nagdepende na sa ilahang gitawag og kininiang pagdawat o pagtuman. Karon kanang gitagal diha nga 490 years gitagal na sa mga Hudyo natapos na didto sa gitawag nato og kininiang AD 34 Anno Domini. Ako lang ilaktod ha. Gikan sa 457 nga pag-rebel sa Jerusalem ang maong tagna mo padulong mga to si Mesiyas sa pa ngadto sa pagbautismo ni Kristo sa tuig 27 Anno Domini unang sa diyang gibautismo si Kristo ug mingon si Kristo the time is fulfilled sa pa Marcos 1:15 na siya nga mingon siya nga the time is fulfilled katong human siya na bautismuhan nganuman kay nagtudlo ang prophecy pagtungha si Mesiyas gikan sa iyang gitawag nato og pagbautismo sa 27 Anno Domini musangko ta sa gitawag nato og 31 Anno Domini kay ang usa ka semana nahabilin diha
bahinon man na sa tunga. So sa tunga-tunga semana mo nang naigisgutan diha nga mamatay si Kristo. So kanang tunga-tunga semana nagisgutan po na nga pahunungon ang mga naikitawag diag pahunungon ang mga halad nahitabo na. Pag-abot sa ED 31. So gikan sa 27 pagbautismo ni Kristo hangtod sa iyahang kamatayon 31 Anno Domini mao na ang ingon nga tunga-tunga semana pero dili ka literal nga semana nga mo pagsabot sa ubang mga simbahan ha. Tagna na siya nga ang usa ka semana mao nag-ingon nato nga tunga-tunga ana nagpasabot na og 7 ka tuig nga ang tulog tunga ka tuig na bahinon man ang usa ka semana. So ang tunga ana diha mamatay si Kristo dili sa Miyerkules nga may pagsabot sa ubang mga simbahan kay kinilagi propesya lagi ni. So diha gitapos sa dihang namatay si Kristo og sa Matthew 27 katong tabil sa templo nagisi man to. So mo nang diha natapos ang mga halad-halad seremonyas. So napay tulog tunga ka tuig nga gitagal pa gyud. Pero sa dihang nabanaw si Kristo ang mga apostoles nagwali giloto sila o ang last ana nga namatay gyud nga gibato si Esteban. Mo nang nakumpleto ang gitagal sa mga Hudyo nga 490 years natapos sa AD 34 nga si Esteban kini ang gibato o gipatay. So gikan ana ang mensahe nga para unta sa mga Hudyo gidala na ngadto sa mga Hentil. So kanang 2,300 ka mga tuig gibahin na sa duha ka grupo sa mga Hudyo ug sa mga Hentil. Ang sa mga Hudyo mao to gitagalan sila og 490 years pero ilamang gireject sa likway. Munang diha sa buhat diha sa Roma kapitulo 11 ang mga Hentil gisumpay sa gitawag na to og katong ni ang olibo. So yung mga Hentil kita gisumpay ta nasumpay ta sa dihang ang gospel gidala na sa mga apostoles ngadto sa mga Hentil nganuman gilutos man sila sa mga Hudyo ilamang gibato. So mao na ang hitabo diha sa muna apil gyapon na Brad Jando dili na mawala kanang gitawag nato nga pagtapos sa mga halad nga natapos na sa diha nga si Kristo namatay gilansang og gikan ana nga panahona kanang seremonyal nga balaod natapos na. So apil gyapon na sa tagna o sa gitawag nato og prophecy. Ako ibalik nimo Brad Jando. So, usbon ako ha, wala ko nangutan na may tungkol sa 70 weeks. Pero isiksik man yun mong 70 weeks. Sige, sudlo na lang na po nato ng pangutanahan na. So, asa man dyan klaro nagsugod ang paghunong sa adlaw-adlaw nga halad? Sa 457 BC o sa 31 AD? Okay. Sa 31 AD kay ang 457 BC dili man na ang gitawag nato og pagtapos sa halad. Ang prophecy pag-rebuild lang na sa to pa ato man gibasa di pa lang dugay. Sugo nga i-rebuild. So mao na sinugdanan sa gitawag nato og 2,300 ka mga tuig. So dili na mo ipagsugod sa pagtapos sa halad kay busy pa manggani na. Pero natapos ang halad dito na sa panahon ni Kristo. Sa 31 Anno Domini. Mao man panahon idi na gani Year of the Lord. Sa to pa diha na ang panahon nga ang katong gitawag nato og mga balaod sa seremonyas kaniadto sa Old Testament nga gihimo gina sa mga Israelita ug wala exempted ana kay man pagtabon silang sala dugo sa mananap ang ilang ihala diha natapos na sumala sa hanay gyapon nga paagi sa Dios natapos na ED 31 ug gana napruibahan gina Mateo 27 na pagkamatay ni Kristo nagisi ang tabi sa templo sa to pa pagkagisi ato di ba to normal nga nagisi lang nagkahulugan to nga ang mga hala diha sa templo wala na ang mga halad sa templo katong halad sa mga mananap magpatay sila so natapos na anang ED 31 nga namatay nabanhaw si Kristo anang panahona anang tuiga ako ibalik nimo ang sunod pangutana. Sino nga pangutana asa na mabasa naman po sa Daniel nga 2,300 days magsugod sa pag-rebuild sa Jerusalem. Asa to na mabasa? Okay, akong gibasa ang Daniel kapitulo 9. Although walay tuig gisgutan diha pero balik ta sa Esdras. Balik ta dito sa kinini ang gitawag nato o kun atong i-search na naa kung unsang tuiga officially nga nag-start ang 2,300 ilabi na ang pag-rebuild sa Jerusalem. Pero akong gibasa ganina ang Daniel 9 versikulo 20 naisugo diri 25. Busa hibaloi og sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpahiuli
o sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas. Ang prinsipe mapito ka semana. So part ng gihapon na sa 2,300 lagi. Dili nimo na pwede bulagon kanang duha ka grupo diha nga gigahin alang sa mga Hudyo o gigahin pod sa mga Hentel. So doon ay mga panghitabuan na diha sa panahon sa mga Hudyo gikan sa pagtukod sa naguba nga kini ang Jerusalem mo na miabot na og 490 years kay ang tagna gawas pa diha sa pagsukod or pagsugod og rebelled wala man na pundo diha ang gitawag nato prophecy. Doon na ba may mga history diha or mga kaagi sa mga Hudyo nga nahitabo hangtod ang tag namingon hangtod pagtunga ni Mesiyas or pagtunga si Mesiyas. So no, akong gibasa Daniel 9 unya ang tuig ana pwede pong yapon na kay naman tay gitawag yapon og other reference nga tudloon gyud ang 457 BC. Wa ginay bawas, walay kulang. Ako ibalik nimo sa pangutana. Unsa may giingon sa Daniel 9:25 nga magsugod sa rebuilding the Jerusalem, ang 70 weeks o ang 2,300 days? Okay. Kanang 70 weeks mo na ang starting ana 457. Kanang 70 weeks ba nakarga na diha sa gitawag nato og 2,300 nga nagsugod na sa 457 BC. 70 weeks mo na ang 490 years nga gitagal sa mga Hudyo. Ug ang tuig nga nagsugod na siya 457 BC. Nya kay kanang weeks siya ayo lagi nahimo ang gitawag nato og literal nga weeks nga adlaw. Unang kanang gitawag nato og kinini ang 457 BC kun ato pagina siyang gitawag og computon 70 times 7 man guna 70 times 7 mao nang 490. So kanang 490 years nag-start na 457 BC. Ang gitagal sa mga Hudyo 70 ka semana or 490 years. So sa tunga-tunga ana pati yun ang gitawag natog Mesiyas. Mao na ang prophecy gyapon. So kanang pagtungha ni Mesiyas ako na nang gibalik Brother kinani ang Alabado. So mao na ang naa sa prophecy Brother Jando Alabado. Ako ibalik nimo kay basig napaka i-clarify ana. Okay, ikaw may nagtug-an karon nga ang nagsugod sa 457 BC mao ang 70 weeks. Ikaw may nagpaklaro na nga nagsugod ang 70 weeks sa 457 BC. Pero ang ako pangutana mo ganina sa sinugdanan pa lang is about sa 2,300 days. Karon, nangutana ko nimo, asa na to mabasa nga ang 2,300 days magsugod sa 457 BC o sa pag-rebuild sa Jerusalem. Pero mudagan ka sa 70. Ako lang yun nga, unsa ko pangutana adto ta, di ka mudagan sa laing nga wala ko gipangutana. Balikon na po nakutuha, di sa tandog sa 70 weeks para ma-distinguish ato ang 2,300 days ug ang 70 weeks. Ay sa 2,300 days, asa na to mabasa sa Daniel nga ang 2,300 days magsugod siya sa pag-rebuild sa templo. Okay, salamat. Akong gibasa lagi. Ako lang gibasa kining Daniel 9. Kaya di man pwede nimo bulagon ang wait bro ha. Bro Hindi Warren. pwede bulagon ang 70 weeks sa 2,300. Kinasulod lagi ang 70 weeks sa 2,300. Akong baligon ha. Ang 2,300 ka mga tuig, nasulod diha ang 70 weeks. Gibahin ang 2,300 duha na ka grupo sa Hudyo ug sa mga Hintel. Ayaw bulaga. Naanya Daniel 9 bersikulo akong gibalik og basa diri sa 20 kinini ang 5 magsugod ang 2,300 nga nakarga na diha ang 70 weeks sa usa ka grupo ha. Kay part 1 part 2 man na sa part 1 mao na ang gitagal sa mga Hudyo nga nagsugod na 457 BC sa dihang dunay sugo nga unsa nga i-rebuild ang Jerusalem na ituig ana sa pagsugod. Alala man magtukod ka og kinini ang imong i-rebuild wala di tuig di ay naman ni ug na ay gitawag nato og pagkatapos sa kinini ang prophecy napon na sinugdanan. Kay di man ta pwede nga mulaptod sa ending wala sinugdanan. So damay tuig sa pagsugod gyud pag-rebuild sa Jerusalem. Kaya diha pud magsugod ang gitawag nato og 70 ka semana.
O kanang si Tinta si Manalagi mo na ang 490 years nga nagsugod sa dihang nagpakanaog og sugo gikan ni Cyrus Darius hantod sa ikatulo nga mao si King Artajerjes. So wagi nimo magitawag nato og kinini ang magguba ang the most amazing, the longest prophecy in the Bible, Brother Jando Olabado, nga nagisgot ni nga naay unang part sa prophecy ug napo ikaduhang part sa prophecy, which is mao na to ang gisumpay kita nga mga Hintil, gisumpay ta atong olibo. Pasabot kadto sa mga Israelita ba sinumpay rata. So mo nang ang atong pagkasinumpay nagsugod na sa 34 Anno Domini sa diyang ang mga apostoles si San Pablo mingon dad-o na namo ang gospel ngadto na sa mga Hintil. Kay namatay ang panahon na ang unang martir nga Kristiyanos nga mao si Stephen or Esteban nga gibato anang panahon na. So mo na ang gitawag nato og nasulod nga po na diha. Pero namay gingon nga gitagal sa mga katawhan god mo na ang sa mga Hudyo god. Nagtagaan sila og 70 weeks kon 490 years nga nag-start na 457 BC. Ug dili na siya maribat kay naay historya na no sa tuiga. Okay, ako ibalik nimo. Actually, bro Warren, patinag yung gubaa, ang ano man, di man ka makabalog sa 2,300 days, o di ka mudagan sa 70 weeks. Balikon na ko ha, ang Daniel 9 nga imong gibasa, guys, got na about 70 weeks. Ang akong pangutanan nasa 2,300 days. Asa na to mabasa sa Daniel nga ang 2,300 days magsugod sa rebuilding sa Jerusalem. Muna ko pangutana. Wa ko nang na about 70 weeks. Kahibalo ko nga ang 70 weeks magsugod na sa rebuilding sa Jerusalem. Pero ako pangutana ang 2,300 days. Asa na to mabasa sa Daniel nga ang 2,300 days magsugod sa rebuilding sa Jerusalem. Muna ko pangutana. Okay, salamat kayo brother Jando. Naalang gyapon na lagi sa Daniel yung 2,300 ka mga tuigan, Daniel 8:40 na siya nga verse. Gipasabot si Angel Gabriel mao gi nagsaysay ana nga tukang Daniel. Pero sa ako nang giingon, dili man nato pwede bulagon ang Daniel 8 ug Daniel 9 kay konektado man ang tanan sulod ni anang mga tuiga. Konektado ba? Ang gisgutan diha nga magsugod ang 70 weeks sa diha magsugod ang sugo nga i-rebuild ang naguba nga gitawag nga tug templo kon Jerusalem. Pero akong balikon, dili man pwede nimo nga bulagon ang gisaysay sa anghel nga si Gabriel kay nakarga man gyapon na sa 2,300. Wala man na mabulag, wala po na mukawas, wala po na manghinubra. Nakarga man na. 457 BC. Okay, Mao na okay. ang pag-rebuild sa Jerusalem. Sunod nga pangutana, bro. Wait lang, bro. Mao po na ang pagsugod sa 70 weeks nga mingon ang anghel gitagal sa imong katawhan. Akong balikon ha, duha na ka grupo ang naa sa 2,300 ka mga tuig. Grupo sa mga Hudyo nga gitagalan sila 70 weeks, which is natapos na 34 Anno Domini, nag-start na 457 BC, o nianang mga panahona, nianang mga tuiga, dunay mga panghitabo diha. Gikan sa pag-rebuild, mutunga ang Mesiyas, hindi na pwede bulago nimo. Mutunga ang Mesiyas, hangtod, pagkatunga-tunga si Mana, kinini ang patyon ang Mesiyas, o niya pahunungon tong mga halad. Dayon, naitulog to nga tuig. Nga, natapos po na sa 34 Anno Domini, nga nagwali ang mga tinunan, gikan sa pagkabangon ni Kristo, nagwali ang mga tinunan, pero giluto sila, gisalikoy ang gospel sa mga Hudyo. Munang ingon San Pablo sa Roma 11, kayo mang salikway at tumo sa mga Hintil. Munang natapos na sa 34 Anno Domini. Plus kanang 34 Anno Domini, imo na po nang ikuni kay sa mga Hudyo man na siya. Pero ani na po to sa mga Hintil. So nakarga gyapon niya mo nang moingon kunin mo Labado Jando nga ang katapusan gyud sa 2,300 ka mga kinini ang tuig natapos na 1844. 1844. So nakarga gyapon niya gikan sa pag-rebuild mo nang gitawag the longest prophecy, amazing prophecy, pinakataas nga tagna sa Biblia kay dili ra man 70 weeks good ang gitawag nato di og prophecy. Na may lain pang mga panghitabo human sa 70 weeks ug nakarga gyapon na sa 2,300 sumal sa Daniel 8
4:10. Okay. Akong ihatag kanimo ang last na lang kay alas 12:46 na basi next Sunday na punta. Ato niya po ning testasan og panahon kay do ka oras man ta. Yes, Bajando, go ahead. Okay. Diri sa Daniel 8:13 na duwa ka anghel diri nagstoryahanay. Nagsultihanay ha. Duwa ka anghel. Ang usa ka anghel nagsulti. Unsa ka kadugay mulungtad kining mga panghitabo sa panan-awon mahitungod sa pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad. So ang gisgutan dire ang pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad kanus ang mahitabo ug kanus ang mulungtad ang pagpahunong sa adlaw-adlaw nga paghalad. No? Ang pagpanamastamas sa templo ug ang mga pagtunob-tunob sa langit nun nga mga binuhat. So, gisgot ni dire, kanus ang mahitabo ang pagpahunong sa adlaw-adlaw nga paghalad ug kanus a kini mulungtad. Unya ang tubag sa anghel sa 8:14 mulungtad kini sulod sa 2,300 kaadlaw. Tato pa magsugod ang 2,300 days sa dihang pahunungon na ang adlaw-adlaw nga paghalad. Unya mulungtad nag 2,300 days. Matod nimo magsugod ang paghunong sa adlaw-adlaw nga paghalad sa tuig 31. Therefore, base sa mga explanation, ang 2,300 days adto magsugod sa 31 AD. Kimo may giingon sa tagna sa 8:14, 8:13 nga ang kanus ang may tabo ang paghunong sa adlaw-adlaw nga paghalad. Unya kanus ang mulungtad, ingon ka magsugod 31 AD. Unya mulungtad 2,300 days. Sa ato ba wala na misibo sa inyong diagram? Barwarin. Akong tubag dili pod kay wala man miingon diha nga ang ingon diha 2,300 ra. Pero but pasabot unsay nasulod anang 2,300 ka mga tuig. Di man na pwede nga kinini ang walay sinugdanan, wala poy kinini ang katapusan or ending. So, ang giingon lamang diha, mo nang giingon ko lagi nga the amazing prophecy in the Bible nga naman kinini ang angay ni iampo si Ginoo. Ganis Daniel gani naglibog ba gani pero salamat sa Ginoo kay nakasabot gid siya. So ang ato dinhi, ang giingon lang man dinhi nga hangtod sa duruha ka libo ug tutulo ka gatos ka mga gabi og mga buntag unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan. Moro man gisgutan diha 2,300. Pero naman ang sinugdanan. Alaala mag sao man nimo na pag asa man ka magsugod di ana di ay o kininiya balik ko na atong ibalik ba nagi na sinugdanan mo nang mulakya ta sa Daniel 9 kay ang sumpa sa Daniel 8:9 man. So tuloy-tuloy ang explanation sa anghel diha. Tuloy-tuloy ang explanation sa anghel nga si Gabriel. Daniel 8 o Daniel 9. So akong balikon ha. Wala na siya makontradict sa prophecy sa Seventh Adventist Church nga three angels nga local conference regarding sa kinini ang gitawag nato og 2,300 ka mga tuig. Akong balikon gibahin na sa duha ka grupo, sa mga Hudyo o sa mga Hintil. O kanang 70 weeks na karga na sa 2,300 ka mga tuig. Nga gitagal sa mga Hudyo which is dili sayop nganuman. Kay gitagaan man gyud og unsa palugit provision ang mga Israelita. Pero kay reject man nila. Una giingon ako ang kinahanglan pod nga ato pong kolektahon. Dili lang ka mapuno sa Daniel 8, Daniel 9 usab yung basahon. Pero wala gibutang diya nga. Okay, hangtod lamang sa 31 ano Domini magsugod ang kinini ang gitawag nato og pagpahunong sa mga halad-halad. Wala mang giingon diya. 2,300 ka mga tuig. Munang atong tun-an unsang tuig ka sugod, unsa pong mga panghitabuan ng panahona. Sige, tagaante ka o ka na lang kay bali imo na lang. Pinini ang remark Brother Jando Labado kay alas 12:50 na pon. Ay remark na lang day. Remark na lang ato mo tingbon. Next Sunday na pon kay tinako ko pangutanan ni kay remark. Remark na lang, remark. Mutana lang ko. Unsa ning adlaw imong programa sa radyo kana taga-adlaw ni? Kining yagyagan sa maturan matag Domingo ni 2 ka oras alas 11 to ala 1. Dayon na po tayo programa diri matag adlaw alas 4 to alas 5 sa buntag. Ang yamok sa buntagon Domingo na hangtod Biyernes. Alas 4 sa kadlawon, tintuluga pa na ako ana.
So, Lagi na. sa to pa ako sunod pangutana sunod Domingo pa da ito. Kung sulod ka ng kadlaw ng programa, pwede gyapon si Gapo gani, Hindi ko sulod gani lang siya. kay pretintulugan ako ana. So, sige, ato ni padayon sunod Domingo kay based sa akong observation, wala natunong sa propesya sa Daniel ang inyong explanation. Ang inyong diagram gyud sa tinuod lang, wala ni tunong sa propesya sa Daniel. Ang inyong explanation wa pumitunong sa propesya sa Daniel. Wag nang manungutana ko may tungod ani, pero dahil kungod kay atong oras lagi bitin, namong gumimisa diri alas 11, kutob sa alas 12 sa Domingo, di jud ko ka-attend og alas 11. Ara ko sa mga alas 12 kapin, pero ako ning ikuan sunod semana na lang siguro sumpay nato ni. Kay Sige, sige. nakita gyud nako Brother Warren nga lahi ang inyong diagram, lahi ang propesiya. Kumbaga kamukha mo rega sibo-sibo nga wala gitunong sa unsay giingon sa propesiya. Muna ko nakita. Pero daghang salamat sa tanang mga naminaw karon. First time na ko ni sa programa ni Brad Warren Bisirel. Dugan siya gi-invite na ako pero karon ako nakalugar no. Kay na mausay malimtan lagi. Pero salamat sa pag-entertain sa ko Brother Warren. Hinaut-unta sunod Domingo matiwas sa tuni kay daghang ako mga pangutana nga kanang di siya pangutana nga way ko kahibalo ha. Pangutanan niya aron pag cross-examine sa inyong explanation may tungod sa propesiya. Okay ra nimo na? Okay kayo ba Jando? Og pwede gani, bali mag-present kag imuhang gitawag og diagram sa ana nga prophecy unya kami po mag-present pod mi sa imuha para pod ang mga naminaw na sila'y timang-timbangon ba kung unsa po inyong paagis pag-present ana. Sa amo ako sa kuha bro, dili mo ko magkuha og diagram, no need na nga magkuha og diagram. Ang ako lang nga na is gubon nako ang inyohang mga gihimo nga mga explanation sa prophecy. Kay kamura may mahilig kayo mo explain ng prophecy god kay nag-claim ang good mo nga namo spirit of prophecy. So ang purpose nako karon is gubon nako ang inyong explanation. No need na nga magpresent ako akong kagalingon. Ang inyo lang nga na is pag-reconcile kung dunay mga nakita nga bikil. Okay ra nimo na. Sige bro. Next Sunday po bro. Salamat kay bro ha. Okay, daghang salamat Brad Juarez tanang mga namin. Asa nang lugar ninyo hagali? Sa Nako sa Iligan bro. Iligan. Daghang salamat sa namino da sa Iligan o kutob sa makabot sa programa ni Brother Warren. Sunod Domingo mo balik ko para pagpadayon sa mga pangutana may tungod sa ilang mga explanation sa propesiya. Brother Warren, daghang salamat og Happy Father's Day. Okay, salamat Brother Jando og kanimo usab og sa mga katawhan nga namina. Galiso duloy kay Warren oy. Wag yun. Tan-awar ko ninyo ha. Nangutana ko niya bahin sa kaningkuan sa 2,300 days. Mudagan yun sa 70 weeks. Kita ninyo? Ha? Si Warren Bisirel, mangutana ta about sa 2,300 days, mudagan sa 70 weeks atong pagahinumduman nga ang 2,300 days dili tinuod nga nagsugod na sa rebuilding sa Jerusalem. Dili tinuod. Ang nagsugod sa rebuilding sa Jerusalem mao ang 70 weeks ato nang basahon na para makita ninyo unsay diferensya sa panudlo na sa SDA may tungod sa propesiya. Claim mo guna sila nga kuan sila kanang na sila spirit of prophecy pero wow yun ni Sibo ang explanation ba. Niya ha. Ato nang sugdan sa kuan sa versikulo 20 Daniel 9:20 atong basahon na Daniel 9:20 o sige ingon dire. Nagpadayon ako sa pagpangamuyo o sa pagsulti sa akong mga sala ug sa sala sa akong katagilungsod nga mga Israelinhon og nagapakiluoy sa Ginoo nga akong Dios alang sa balaan niya nga bukid. Ug samtang nagaampo ako, tulin nga milupad paingon kanako si Gabriel. Nga nakita ako si Gabriel ha. Tulin nga milupad paingon niya si Gabriel. Ug nakita ako kaniadto sa akong panan-awon, takna kadto sa paghalad sa gabii. 22. Miingon siya,
Daniel, mianhi ako dinhi aron pasabton ka. So unsa may gipasabot ni Anghel Gabriel kang Daniel? Ang 2,300 days ba? Ang tawason. 23. Sa dihang nagsugod ka pa lang sa pag-ampo may gipadayag ang Dios. Mianhi ako dinhi aron isugilon kini kanimo. Tungod kay gipangga ka sa Dios, busa pamatia og sabta ang isaysay ko kanimo. 490 ka tuig ang gitagal sa Dios alang sa balaan nga syudad ug sa imong mga katigulungsod aron sa pag-undang sa ilang pagrebilde ug pagpakasala aron mahinluan sila gikan sa ilang mga sala aron mapatunhay sa Dios ang katarong hangtod sa katapusan aron matuman ng pananawon ug panagna ug aron mahalad pag-usab ang templo sa Dios. So kani gahisgot ni siya about sa kanang ilahang pag-undang sa ilang pagrebuildig pagpakasala. Wala ni giingon dire nga hunungon ang adlaw-adlaw nga halad na unsa naman taon ni si Warren oy. Ang hunungon dire ang ilang pagrebuilde dili ang adlaw-adlaw nga paghalad ayo inak ang pagrebuilde mo ilang adlaw-adlaw nga paghalad. Unsa man taon ni si Warren Bisirel. Di na mo oy kuan mo'y pasabot. Oh, sa maayong balita Biblia kaniadtong mabasa sa 24, the same verse. 7 ka 70 nga tuig. Mo ni 70 weeks. 70 weeks mo ni. Ang gitagal alang sa imong katawhan ug sa imong balang syudad aron pagtapos sa kalapasan ug paghunong sa sala. Mao ni tapuson sa 70 weeks dili ang adlaw-adlaw nga halad. Sagad ra man si Warren Bisirel. Kasi hunongon sa 70 weeks ang kalapasan, paghunong sa sala ug paghugas sa kadautan aron pagpatunay sa kataro nga walay paglubad aron pagtak-op sa panan-awon ug sa panagna ug aron paghalat pag-usab sa balaan nga templo. Si tintang katuig kung kini sakop ni sa 2,300 days nga 2,300 years buti pa sabot walay paghalad nga mahitabo. Nga naman ang 2,300 days magsugod na sa pagpahunong sa adlaw-adlaw nga paghalad pahunungon. Unya mahuman na siya mulungtad 1844 man ko no. 1844 sa ato pa ang naghalad kung sa ilang explanation nagsugod na sa 457 BC ang naghalad from 457 BC going to 1844 walay pulos. Walay mahitabong halad na dapita. Kung lamang kayo maghalad gali, walay pulos. Pero kuan, wag yung halad hunungon man, hunungon. Anahorahan nagkalisod sila. Oh, kalisod sila nagkamamo sa Daniel 24 after sa 70 weeks ibalik ang paghalad sa balaan nga templo. Ibalik ang paghalad sa balaan nga templo. Therefore, lahi ang 2,300 days, lahi ang 70 weeks. Nganong galisod man sila explain anak. Ingon siya karon, nganong bulagon man nimo jando, nganong bulago man nimo. Tungod kay ug imo nang usahon na kontradiksyon. Mo ginang bulago nato. Ha? Atong basahon ang Daniel 8:13 to 14. Sige, ingon dire. Ingon dire ha. Ana unya ingon dire ha. Unya may nadunggan ako nga duha ka anghel nga nagsultihanay nangutana ang usa ka anghel sa usa. Unsa ka kadugay mulungtad? Oh, asi putana? Unsa ka kadugay mulungtad kining mga panghitabo sa panan-awon. So nay panan-awon nga nakita. Nay panahon nga nakita
ug ang pangutana kanus kini mulungtad. So nay pananawon nakita. Unsa may nakita sa pananawon? Mahitungod sa pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad. Mauna ang nakita sa pananawon, ang pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad. Anya ang pangutana, kanus aman usa man ni kadugay mulungtad. Ang tubag 2,300 days. Ang problema kay ilang himuong 2,300 years sa ato pa sa tuig nga kini nagsugod hangtod sa 1844 walay adlaw-adlaw nga paghalad ang nahitabo. Kung doon na mong galimuhalad, walay pulos na siya. Nga naman, kailangan man gihimong 2,300 years. Instead nga days ra himo nilang years. Muna na tanawa atong sunod balik kani magkayamukat ni si Warren Bisirel ani. Kayamukat ni siya. At tangin na lang ninyo akong pagbalik karong Domingo. Siguro karong Domingo ato ning i-live sa atong kwan. Ato ang programa. Ato ta mag-live sa kwan sa Catholic Apologetics PH siguro. Okay? Ini si Jando Alabado. Nagsulti ka ninyo. Sipiat god si Warren. So kung saan mo gunahuna, sipiat god siya. Di niya kayang barugan ang 2,300 days kundi siya mutandog sa 70 weeks. Unya, kung iyang tandogon ng 70 weeks mo contradict na hinon. Sa man tagna day. Ang tagna may tungod sa pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad. Matod niyan magsugod kini 31 AD. Nya kung sa mulungtad 2,300 days. Nya siya kay 2,300 years man. Di wa msibo. Dili 1844 ang igo. Ato na kwentahon niya inig balik na to. So daghang salamat og babay nako kaninyong tanan. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kapilan foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.